अथ 63तमः सर्गः। स राजपुत्रप्रियया विहीनः शोकेन मोहेन च पीड्यमानः विषादयन् भ्रातरमार्तरूपो भूयो विषादं प्रविवेश तीव्रम्। स लक्ष्मणं शोकवशाभिपन्नं शोके निमग्नो विपुले तु रामः उवाच वाक्यं व्यसनानुरूपमुष्णं विनिश्वस्य रुदन् सशोकम्। न मद्वितो दुष्कृतकर्मकारी मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुन्धरायां शोकेन शोको हि परम्पराया मामेति विन्दन् हृदयं मनश्च। पूर्वं मया नूनमभीप्सितानि पापानि कर्माण्यसकृत्रुत्राणि तत्रायमध्यापपतितो विपाको दुःखेन दुःखं यदहं विशामि। राज्यप्रणाशस्वजनैर्वियोगः पितुर्विनाशो जननी वियोगः सर्वाणि मे लक्ष्मणशोकवेग मा पूरयन्ति प्रविचिन्तितानि। सर्वं तु दुःखं मम लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत्य शून्यं सीतावियोगात् पुनरुप्युदीर्णं काष्ठैरिवाग्निः सहसा प्रदीप्तः। सा नूनमार्या मम राक्षसेन बलाद्धृताकं समुपेत्य भीरुः अपस्वरं सस्वरविप्रलापा भयेन विक्रन्दितवत्यभीक्ष्णम्। तौ लोकितस्य प्रियदर्शनस्य सदोचितावुत्तमचन्दनस्य वृत्तौ स्तनौ शोणितपङ्कदिग्धौ नूनं प्रियाया मम नाभिभातः। तश्लग्न सुव्यक्तमृदुप्रलापं तस्या मुखं कुञ्चितकेशभारं रक्षोवशं नूनमुपागताया न प्राजते राहुमुखे यदिन्दुः तां करपाशस्य सतोजिताया ग्रीवां प्रियाया मम सुव्रतायाः रक्षांसि नूनं परिपीतवन्ति विभिद्य शून्ये रुधिरासनानि। मया विहीना विजने वनेया रक्षोभिराकृत्य विकृष्यमाणा नूनं निनादं कुररीव दीना सा मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा। अस्मिन् मया सार्धमुदारशीला शिलातले पूर्वमुपोपविष्टा कान्तस्मिता लक्ष्मणजातः सा त्वामाह सीता बहुवाक्यजातं। गोदावरीयं सरितां वरिष्ठां प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम् अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि नैकाकिनी याति हि सा कदाचित् पद्मानना पद्मविशालनेत्रा पद्मानि वा नेतुमभिप्रयाता तदस्य युक्तं न हि सा कदाचित् मया विना गच्छति पङ्कजानि। कामं त्विदं पुष्पितवृक्षषण्डं नानाविधैः पक्षिगणैरुपेतं वनं प्रयातानु तदप्ययुक्तमेकाकिनी साति बिभीतिभीरुः। आदित्यभो लोककृता कृतज्ञा लोकस्य सत्यानृतकर्मसाक्षिन् मम प्रिया सा क्व गता कृता वा शंसस्व मे शोकवशस्य नित्यं। लोकेषु सर्वेषु च नास्ति किञ्चित् यत्तेन नित्यं विदितं भवेत्ततु शंसस्व वायोकुलशालिनीं तां कृतामृता वा पतिवर्तते वा इतीव तं शोकविधेयदेहं रामं विसङ्गं विलपन्तमेवं उवाच सौमित्रिरधीनसत्त्वो न्याये स्थितः कालयुतं च वाक्यं। शोकं विमुच्चार्य धृतिं भजस्व सोत्साहता चास्तु विमार्कणे स्याः उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति
कर्मस्वति दुष्करेषु इतीव सौमित्रिमुदग्रपौरुषं ब्रुवन्तमार्तो रघुवंशवर्धनः न चिन्तयामास धृतिं विमुक्तवान् पुनश्च दुःखं वकादभ्युपागमतु। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 63तमः सर्गः।